Hala. Si Papi guys, may pumasok na hangin dito sa loob. Kasi binuksan ko yung bintana at si Papi yan, pinifeel niyang hangin. Agoy anak, Papi! Papi ko anak. Pahinga muna tayo. Napapagod si mama sa ating pag-ehersisyo. Yes, anak. Yes, papi ko. Wadi ka naluya, anak? Ha? O ba ka naluya? Ayan po guys. Good morning once again. Ayan, katatapos lang po namin mag-ehersisyo ni Papi guys. At yan, pawisan na naman ako. Pahinga muna kami guys. Talagang, ang bigat talaga ni Papi mga palangga. Ha? Sorry. Anong digbugat akong anak? Oy, pinangga mo ni mama. Yes, anak. Ayaw anak. Ayaw anak ko. Okay, ako pinangga. Ay, trapuhan akong singot. Oy! Dunda! Pabita ta ka video sa gawas anak, unya na lang tang hapon mag-video dito anak. O anak. O anak, sus ka gwapos bata nako naghangad. Oy! Nangusmo man yung bata. Si good morning to you bears na guys. Good morning guys. Pinangga ko na. Uy, Papi saying good morning to all of you guys. Si good morning. Na guys, good morning guys. Oy. Gwapo guys Papi guys. Say good morning to you bears. Ina guys, happy Sunday. Today is September 7, 2025. Uy, sige, nagpangus mo akong anak. Ay! Uy, I'm so... Napuno naman ni skis akong anak. Uy, katugon. Sleep na. Sleep na, baby. Naluya sa day kastong ehersisyo. Guys, ayan po guys. Pahinga muna kami guys. Dahil po, hindi biro yung mag-ehersisyo na may karga kang aso na napakabigat. Ang laki na po ni Papi guys. Lalo siyang tumataba ngayon na. Ayan, yung ulam niya is chicken, fish, barbecue. Ayan. Yan po ang ulam palagi ni Papi. Nakasakit sa kong paa anak. Oy! Oh anak, sakit kay kong paa anak. Yan, nakikinig po si Papi sa music. Mayroong nagpa-sounds. Ayan, ito lang po muna ang aking update ni Papi guys. Ngayong umaga. Ayan, tapos na po kaming nag-ehersisyo at nagpahinga na lang po kami. Yan po. Happy Sunday. I love you all. Say thank you, anak. Say thank you and bye-bye to your viewers. Ina guys, happy Sunday. Thank you for watching, guys.